सड़क के कारण महिला ने ऑटो में दिया अपने बच्चे को जन्म। तेलियामुरा में घटना। आने जाने के लिए एकमात्र सड़क टूटी होने के कारण एक गर्भवती मां का प्रसव ऑटो रिक्शा में होता है। घटना तेलियामुरा अनुमंडल स्वास्थ्य विभाग के दुष्की इलाके में मंगलवार की शाम को हुई। ज्ञात हुआ है कि दुष्की क्षेत्र में तेलियामुरा लालटीला क्षेत्र से दुखई जमादार गांव को जाने वाली एकमात्र सड़क की हालत काफ़ी दिनों से खराब है। स्थानीय निवासियों द्वारा सड़क की मरम्मत की बार बार मांग किए जाने के बावजूद संबंधित विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दुखई जमादार क्षेत्र की गर्भवती महिला स्वप्ना देबबर्मा को जब प्रसव पीड़ा होने लगी तो परिवार वालों ने उन्हें इलाज के लिए तेलियामुरा अनुमंडल अस्पताल लाने का फैसला किया। परिवार के सदस्य गर्भवती महिला स्वप्ना देबबर्मा को लेकर डिलीवरी के लिए ऑटो रिक्शा में निकलते हैं, जहां पर उनकी 6 महीने के बेटे का जन्म हुआ। ऑटो रिक्शा से उन्हें फिर तेलियामुरा अनुमंडल अस्पताल लाया गया। नवजात बेटे समेत मां को तेलियामुरा अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। मालूम हुआ है कि स्वप्ना देवी अपने बेटे के साथ 6 महीने की गर्भवती थी। तेलियामुरा अनुमंडल अस्पताल ले जाने पर अस्पताल के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बच्चे को और उसके माता को जीबीपी अस्पताल में रेफर कर दिया। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बताया कि नवजात बेटे को अपरिपक्व होने के कारण जीबी अस्पताल भेजा गया है। कथित तौर पर रास्ता खराब होने पर ऑटो रिक्शा से आते समय रास्ते में माता ने अपरिपक्व 6 महीने के पुत्र को जन्म दिया। हालांकि परिजनों ने मांग की है कि संबंधित विभाग सड़क की मरम्मत के लिए जल्द ही आवश्यक कदम उठाए। डेलिवरी जे मार नाम स्वप्ना देबबर्मा उनी एसेছেন আমাদের কাছে একটু আগে 7টা নাগাদ। বাড়িতে 5টার সময় ডেলিভারি হয়। এখন আসার পথে প্লাসেন্টা ডেলিভারি হয়েছে। আমাদের মানে আউট অফ হসপিটালি সব কিছু হয়েছে। এখন আমি বাচ্চা প্রিটার্ম অ্যাকচুয়ালি বাচ্চার মানে বয়স এখনো হয়নি ডেলিভারি হওয়ার মতো, তার জন্য আমরা এখন বাচ্চাকে রেফার করছি। মার অবস্থা এখন ভালোই আছে, কিন্তু বাচ্চাও ভালোই আছে, কিন্তু ফার্দার বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য জিবিতে রেফার করছি। মানে যে বাড়ির লোকে যে অভিযোগ করলো যে অটোর মধ্যে নাকি ডেলিভারিটা হয়ে গেছে, এই তো আউট অফ হসপিটালে না, বাচ্চা ডেলিভারি হয়েছে বাড়িতে 5টার সময়। কিন্তু তারা তো বললো যে বাড়িতে আসা বললো বাড়িতে। এখন প্লাসেন্টা ডেলিভারি হয়েছে অটোতে। দুঃখে জমাদার বাড়ি থেকে কি চালু হয়েছিলেন? ডেলিভারি হল। তারপর কি দিয়েছে? মানে পার হয়েছে বাচ্চা। কোন জায়গা? ওই রাস্তার মধ্যে অটোর মধ্যে হয়েছে। হ্যাঁ। কি কারণে হয়েছে? মানে রাস্তাঘাট ভালো না খারাপের লেগে হয়েছে? রাস্তা মোটামুটি খারাপ হই। তাহলে অটোর মধ্যে ডেলিভারি হয়ে গেছে। কোন সময় রওনা দিয়েছিলেন? রওনা 6টা দিকে রওনা দিয়েছিলেন। আস্তে আস্তে করে চালান লাগে অত, রাস্তা বেশি ভালো না তো। তো সবসময় এমন অসুবিধা হয় আপনাদের রাস্তা রাইতে যাইতে? এখন বাচ্চার মা কিরকম আছে? মোটামুটি নর্মাল, কিন্তু মানে শরীর দুর্বল আর কি। মানে ভালোই আছে না এখন? মোটামুটি ভালো, কিন্তু শরীর দুর্বল। কার? বাচ্চার মা। আপনার কি হয়? আমি তাই জেম্বু।